नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल के लाइव। आज के मुख्य समाचार का प्रस्तुत करता है टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। पश्चिम बंगाल में भाजपा लाएगी असली परिवर्तन, ये बातें कही है दिलीप घोष ने। विधानसभा चुनाव से पूर्व पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी टीएमसी और राज्य में तेजी से जनाधार बढ़ा रही भारतीय जनता पार्टी नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। इस बीच मंगलवार को सिलीगुड़ी में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने राज्य की टीएमसी सरकार पर लोगों को बुनियादी सुविधाएं देने में नाकाम रहने का आरोप लगाते हुए लोगों से उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता से उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। सिलीगुड़ी के बागाजतन पार्क में आयोजित एक जनसभा में घोष ने राज्य की तृणमूल सरकार पर हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार में लिप्त रहने का आरोप लगाते हुए इसकी कड़ी आलोचना की। दिलीप घोष ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सभी क्षेत्रों में राज्य की टीएमसी सरकार के नाकाम रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, चिकित्सा कराने या फिर उच्च शिक्षा हासिल करने व अच्छी नौकरी करने के लिए बंगाल के लोगों को दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा है। राज्य सरकार की ओर से एगिए बंगला के नारे पर तंज कसते हुए दिलीप घोष ने कहा, लोगों को हर बुनियादी कामों के लिए दूसरे राज्यों की ओर रुख कर रहे हैं और यहाँ की सरकार बढ़ता बंगाल का झूठ राप अलाप रही है। उन्होंने कहा, राज्य की टीएमसी सरकार लोगों के कल्याण कार्य में आगे नहीं बढ़ रही है, बल्कि भ्रष्टाचार, कटमनी, हिंसा में बंगाल आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, इन्हीं सब वजह से बंगाल में परिवर्तन की आवश्यकता है। दिलीप घोष ने कहा, केवल झंडा बदलने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा, वे लोग बंगाल में वास्तविक परिवर्तन लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनकी पार्टी ऐसा बंगाल बनाना चाहती है जहां थाने में आम लोगों को पुलिस की मदद मिले, जहां स्कूलों में बच्चों को पढ़ने के लिए पर्याप्त संख्या में शिक्षक हो, अस्पतालों में चिकित्सक होंगे। घोष ने कहा, भाजपा सरकार में लोगों को उनके गणतांत्रिक अधिकार मिलेंगे जो अभी भी उनके हाथ में नहीं है। भाजपा नेता दिलीप घोष ने लोगों से कहा कि आपने सभी राजनीतिक पार्टियों को सरकार चलाने का मौका दिया और लोगों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन नहीं हो सका। एक बार भाजपा को मौका दे, बंगाल में असली परिवर्तन लाकर दिखाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने राज्य की टीएमसी सरकार पर राज्य का विकास नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए कहा, टीएमसी सरकार में केवल तृणमूल नेताओं का विकास हुआ है, आम लोगों का नहीं। সাততলা বাড়ি বানিয়েছেন, নীল সাদা রঙের, ডাক্তার নার্স কিছুই নাই, ওষুধও নাই। মানুষকে দক্ষিণ ভারতে যেতে হয়, ভেলোর, চেন্নাই, মুম্বাইতে জমি বাড়ি বিক্রি করে গয়না বন্ধক দিয়ে যেতে হচ্ছে বাবা মাকে বাঁচাবার জন্য। কয়েক হাজার লোক আটকে গেছিল লকডাউনে, ওখানে মিছিল বার হলো বেঙ্গালুরুতে 6,500 লোক। পশ্চিমবঙ্গের কি অবস্থা, পড়াশোনা করতে বেঙ্গালুরু যেতে হচ্ছে ছেলে মেয়েদের। চাকরি করতে, যদি লেবারের চাকরি করতে হরিয়ানা, গুজরাট, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র যেতে হবে। যদি আইটি চাকরি করতে হয় পুনা, মুম্বাই, কোয়েম্বাটোর যেতে হবে। আর চিকিৎসার জন্য চেন্নাই আর ভেলোর যেতে হবে। তাহলে পশ্চিমবাংলা কি? এগিয়ে বাংলা, এগিয়ে বাংলা দিদিমণি স্লোগান দিচ্ছেন। কোন ধর্ষণে এগিয়ে বাংলা, অপশাসনে এগিয়ে বাংলা, দুর্নীতিতে এগিয়ে বাংলা, কাটমানি আর সিন্ডিকেটে এগিয়ে বাংলা। তাই বাংলার পরিবর্তন দরকার। আর সে পরিবর্তন খালি ঝান্ডা পরিবর্তন নাই, মুখ্যমন্ত্রী পরিবর্তন নাই, পশ্চিমবাংলার আমূল পরিবর্তন আমরা করবো। আমরা চাই থানায় যাবে তো পুলিশ পাবে, রিপোর্ট করতে পারবে, একটা এফআইআর নেওয়া হয় না। একজন মহিলা ধর্ষিতা হয়, সন্ধ্যাবেলা থানায় গেছে, তাকে ঘটনার চিঠি দেওয়া হচ্ছে, তাকে এফআইআর না হচ্ছে না। এই শাসন প্রশাসন আমরা চাই না। মহিলার সম্মান পাবেন, সুরক্ষা পাবেন, বাংলা থানায় পুলিশ থাকবে, সিভিক পুলিশ দেখান করবে, স্কুলের টিচার থাকবে, খালি মিড ডে মিল খাওয়ার জন্য স্কুল না যাবে, আর হসপিটালে ডাক্তার থাকবে, তার থাকবে না, কারেন্টও থাকবে। এরকম আমরা বাংলা তৈরি করতে চাই, তাই লড়াই করছি, সেই পরিবর্তন আমরা চাই। सड़कों पर खड़ी गायों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सिलीगुड़ी ट्रैफिक पुलिस ने शुरू किया जागरूकता अभियान। अधिकतर देखा जाता है कि सिलीगुड़ी शहरों के मुख्य रास्तों पर गाय खड़ी रहती है, जिसके कारण कई बार दुर्घटनाएं हो जाती है। कई बार तो रास्ते पर खड़े गाय लड़ते रहते हैं और वाहन चालकों को धक्का भी मार देते हैं। इससे भी दुर्घटनाएं होती है। ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अब ट्रैफिक पुलिस ने जागरूकता अभियान शुरू किया है। ट्रैफिक पुलिस की ओर से आज जलपाईगुड़ी मोड़ में लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही माइकिंग की गई कि कोई भी व्यक्ति सड़क पर खड़ी गायों को भोजन ना दे, क्योंकि
इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना हमेशा बनी रहती है। इस अवसर पर सिलीगुड़ी ट्रैफिक पुलिस के एसीपी ईस्ट देवाशीष दास भी उपस्थित थे। আমরা এই জাস্ট এই গরুগুলোকে সবসময় রাস্তায় ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে, তার ফলে কী হচ্ছে, এটাকে অ্যাওয়ারনেস, তাদের যে মালিক তাদের এটা অ্যাওয়ারনেস করার জন্য, যে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে রাস্তার মধ্যে গরু ঘুরে বেড়াচ্ছে, অনেক সময় অনেক গাড়ি ধাক্কা দিয়ে দিচ্ছে, সেই গরুগুলো মারা যাচ্ছে, যাতে পাবলিক সচেতন হয়, রাস্তায় যাতে গরুগুলো না ছড়িয়ে দেয়, এটাই হলো আমাদের সবাইকে এই মেসেজটা দেওয়াটাই হচ্ছে আমাদের বড় উদ্দেশ্য। अलीपुरद्वार में अचानक बरसने लगी बादल, हैरत में लोग। अलीपुरद्वार जिले के विभिन्न इलाकों में मंगलवार दोपहर को अचानक मूसलाधार बारिश देखने को मिली। अलीपुरद्वार जिले के भूटान सीमा से सटे जयगांव व कालचिनी ब्लॉक के विभिन्न इलाके के अलावा कुमारग्राम, बारोभिशा समेत अन्य स्थानों में आज अचानक मूसलाधार बारिश के कारण लोग सकते में थे। ठंड के मौसम में भारी बारिश से यहाँ का पारा और गिर चुका है। ठंड पहले से काफी बढ़ गई है। लोगों ने कहा कि नए साल की यह पहली बारिश है। जलपाईगुड़ी में भी श्रमिक मेले का आगाज। राज्य के अन्य जिलों के साथ साथ जलपाईगुड़ी जिले में भी मंगलवार को श्रमिक मेले का आगाज हुआ। जलपाईगुड़ी जिला परिषद की सभाधिपति उत्तरा बर्मन ने श्रमिक मेले का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में श्रम विभाग के उत्तर बंगाल के एडिशनल कमिश्नर मोहम्मद रिजवान समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी व गण्यमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही थी। जलपाईगुड़ी के नेताजी क्लब मैदान में आयोजित श्रमिक मेले को लेकर शहर में काफी उत्साह देखा जा रहा है। श्रमिक मेले में असंगठित क्षेत्र एवं आत्मनिर्भर समूह से जुड़े लोगों को सामाजिक सुरक्षा परियोजना का चेक भी प्रदान किया गया। श्रमिक मेले में इस वर्ष विभिन्न सरकारी विभाग एवं आत्मनिर्भर गोष्ठी के कुल 24 स्टॉल लगाए गए हैं। उद्घाटन अवसर को संबोधित करते हुए श्रम विभाग के उत्तर बंगाल के एडिशनल कमिश्नर मोहम्मद रिजवान ने कहा कि राज्य के प्रत्येक महकमे में श्रमिक मेले का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा, श्रमिक मेले में लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं एवं सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल पाएगी। आज श्रमिक मेले के उद्घाटन अवसर पर जलपाईगुड़ी नगरपालिका के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य दुर्गा रॉय, श्रमिक नेता सपन सरकार समेत अन्य वरिष्ठ व्यक्तियों की उपस्थिति रही थी। तो আমাদের প্রত্যেকটা সাবডিভিশনে মহকুমায় শ্রমিক মেলা হচ্ছে, তো আমাকে প্রায় সব জায়গায় যেতে হচ্ছে। এটা যেহেতু জেলা হেডকোয়ার্টার, আর এখানে চা বাগান শ্রমিক এবং শ্রমিক সবাই আছেন। কি ব্যাপার আজকে কি বলবেন? শ্রমিক মেলা হচ্ছে শ্রমিককে নিয়ে এক মাস ধরে প্রত্যেক বছরই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অনুপ্রেরণায় এটা প্রত্যেক বছরই এই মাসটা পালন করা হয়। জায়গায় জায়গায় শ্রমিক মেলা করা হয়, যাতে ওরাকে আরো বেশি অ্যাওয়্যার করা হয় বেনিফিটের সম্বন্ধে, যাতে ওদের ওরা যোগ দিতে। লকডাউনে তো প্রায় আমাদের জীবন সবারই হয়ে গেছে, কিন্তু আমরা দেখুন সবাই মাস্ক লাগিয়ে বসে আছি। আমিও মাস্ক লাগিয়েছি, আপনারাও মাস্ক লাগিয়েছেন। তো কিন্তু আপনারা বাড়িতে যাওয়ার জন্য মাস্কটা খুলে ফেলেছেন, কিছু করার নেই। যাই হোক, তো এই করোনার মধ্যে তো সবকিছু করতে হচ্ছে না, শ্রমিকরা কেন বঞ্চিত হবে? তো যে বেনিফিটগুলো দিতে হবে না, পেনশন কার্ড আছে, অনেক কিছু। स्वस्थ साथी कार्ड रहने के बावजूद रायगंज में एक मजदूर को नर्सिंग होम ने बिना इलाज किया वापस। मदद के लिए आगे आए भाजपा के नेता। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार नर्सिंग होम को चेतावनी दे रही है कि स्वस्थ साथी कार्ड धारकों को इलाज उपलब्ध कराए, लेकिन इसके बावजूद नर्सिंग होम के द्वारा मरीजों को बगैर इलाज के वापस भेज दिया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला रायगंज में सामने आया है। रायगंज शहर के 9 नंबर वार्ड निवासी मजदूर रंजीत महतो को एक नर्सिंग होम ने इलाज करने से इनकार कर दिया, जबकि उसके पास स्वस्थ साथी कार्ड उपलब्ध था। बीमार मजदूर घर पर पड़ा था। अब इस मजदूर की मदद के लिए बीजेपी मंडल कमेटी आगे आई है। उसने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है, लेकिन इस घटना को लेकर राजनीतिक सरगर्मी काफी बढ़ गई है। उत्तर दिनाजपुर जिले के भाजपा नेताओं का कहना है कि राज्य सरकार के द्वारे अभियान और स्वस्थ साथी कार्ड योजना केवल वोट पाने के लिए एक हथकंडा है। इधर रायगंज विधानसभा तृणमूल कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर तथा रायगंज नगरपालिका के वाइस चेयरमैन अरिंदम सरकार ने कहा कि पूरे मामले के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है और नर्सिंग होम दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। রঙের কাজ করতে যায় পাথর পড়ে গেছে, প্রায় 3 মাস হয়ে গেল। এখন ওই অপারেশন করতে হবে, টাকা পয়সা দরকার পড়ছে। না, কেউ হেল্প করেনি। গিয়েছিলাম কোনো বলে আমি হেল্প করতে পারবো না, বলছে আমার আর্থিক অবস্থা ভালো না। অনেক যাচ্ছে ঘুরাই দিচ্ছে, বলছে আরো পয়সা লাগবে, পয়সা 30,000 টাকা লাগবে। কার্ড দিয়েও 30,000 টাকা লাগবে।
কোনো অ্যালাউ করতেছে না এদিকে। বলছে আরও টাকা ওটার জন্য কিছু ছাড় পাবা, 30,000 টাকা লাগবে আরও। অ্যাকচুয়াল বিষয়টা হচ্ছে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের কথা শুনলে হাসি পায়। ঘটনা হচ্ছে গতকাল রায়গঞ্জ 7 নম্বর ওয়ার্ড, তৃণমূল পরিচালিত ওয়ার্ড, সেই ওয়ার্ডের একজন খুব নিরীহ গরিব একটা ছেলে, যার খোঁজ আমরা পেয়েছিলাম যে ছেলেটা ওর পা ভেঙে গেছে, দীর্ঘ 2.5 থেকে 3 মাস ধরে সেই ছেলেটা বিছানায় শয্যাশয়ী, এবং তার পরিবার খুবই নিডি পরিবার, যেই পরিবার হচ্ছে একদিন খেলে 2 দিন খেতে পায় না, এরকম একটা স্থিতি ছিল। তো আমরা 3-4 দিন আগে সেখানে একটা খোঁজ নিয়ে গিয়েছিলাম। আমাদের যুব মোর্চার কার্যকর্তা, রায়গঞ্জ শহর মণ্ডলের জেনারেল সেক্রেটারি আছে বিশ্বদীপ ঘোষ, তার নেতৃত্বে আমরা ওখানে গেলাম। আমরা গিয়ে দেখলাম যে হ্যাঁ সত্যি খুব বাজে স্থিতি একটা। সেখানে দাঁড়িয়ে আমরা সেদিন তাকে 15 কিলো চাল দিই। তারপরে গতকাল আমরা কিছু টাকা পয়সা জোগাড় করে নিয়ে তার অপারেশনের জন্য আমরা গিয়ে 11,000 টাকা দিই। তারপরেও তার আগে তার পরিবার বলেছিল যে তাদের কাছে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড আছে। তো আমরা বলেছিলাম স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নিয়ে যে কোনো নার্সিংহোমে গেলেই সেখানে অপারেশন করা যাবে। কিন্তু বিষয়টি হচ্ছে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নিয়ে রায়গঞ্জের উপশম নার্সিংহোম, যেটা তৃণমূলের এক নেতা তার মধ্যে পার্টনারশিপে আছে, সেই নেতার নার্সিংহোমে এই স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নিয়ে যখন সেই পরিবার গেল তখন তাদেরকে ঘুরিয়ে দেওয়া হলো। আমি বলতে চাই যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বারবার করে বলছেন যে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নিয়ে কোনো নার্সিংহোম যদি ঘুরিয়ে দেয় তার লাইসেন্স ক্যান্সেল হবে। তো শুধু রায়গঞ্জ না, সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে বিভিন্ন নার্সিংহোমে মানুষকে শুধুমাত্র ভোটের গিমিকে একটি ওই দোকানদারির একটা কার্ড ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে, যেটা হচ্ছে সম্পূর্ণ বিফল। তার পাশাপাশি তিনি দুয়ারে সরকার যে কর্মসূচি গ্রহণ করে নিয়ে মানুষকে যে বলছেন দুয়ারে গিয়ে সরকার যাবে আর সরকার সমস্যার সমাধান করবে, সেটা সম্পূর্ণ বিফল। আর স্বাস্থ্যসাথী কার্ড হচ্ছে তার একটি নমুনা মাত্র, আর কিছুই না। দেখুন, এই বিষয়টা আমার জানা নেই, তবে আমরা খোঁজ নিয়ে দেখব স্বাস্থ্যসাথীর যে কাজ তার আওতাভুক্ত এই নার্সিংহোমটি আছে কি না, এবং থাকলে কি কারণে নিচ্ছে না, নিশ্চয়ই খোঁজ নেব। আপনারা সবাই জানেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন প্রত্যেকটি নার্সিংহোমকে স্বাস্থ্যসাথীর কার্ড অ্যালাউ করতে হবে। এটা বাংলার সাধারণ মানুষের জন্য প্রকল্প, সেই প্রকল্পের পাশে সমস্ত নার্সিংহোমকেই থাকতে হবে, সে যে কোনো নার্সিংহোমে হোক। নিশ্চয়ই দাঁড়াবো। উনি যদি আমাদের কাছে বলেন, আপনাদের মুখে শুনলাম, উনি যদি আমাদেরকে বলেন, আমরা নিশ্চয়ই ওনার পাশে যেয়ে দাঁড়িয়ে ওই নার্সিংহোম না হলে অন্য নার্সিংহোমে যাবে। আর সবচেয়ে বড় কথা, আমি সাধারণভাবে মানুষকে বলবো, যারা আপনারা গ্রামের মানুষরা বিভিন্ন প্ররোচনায় পড়ে নার্সিংহোমে যান, আজকের দিনে আপনারা জানেন এখানে সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল মেডিকেল কলেজ হয়েছে, সবার আগে সেখানে ট্রিটমেন্টের সুযোগটা নিতে গেলে আমার মনে হয় অনেক ভালো, কেননা আজকের দিনে নার্সিংহোমের থেকে অনেক বেশি উন্নত পরিষেবা রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ হসপিটালে সেটা পাওয়া যাচ্ছে। মানুষ ভুল বুঝে বিভিন্ন ছোটোখাটো নার্সিংহোমগুলোতে যায় যেখানে সঠিক স্বাস্থ্য পরিষেবা নেই। ঠিক অ্যাকচুয়ালি ডেটটা না জানলে আমি বলতে পারবো না, তবে আমাদের নার্সিংহোম থেকে ঘুরাই দিয়েছে এরকম কোনো ব্যাপার নাই। আপনারা হয়তো ঠিক ইনফরমেশন নেন নাই, কেন আমরা কয়েকদিন আগে মাত্র স্বাস্থ্যসাথীর যে সফটওয়্যার সেটা পেয়েছি এবং কয়েকটা কেসও হয়ে গেছে। তার আগে হলে যদি আমাদের সেই পরিষেবার মধ্যে আমরা ঢুকতে না পারি তবে কিভাবে তাকে পরিষেবাটা দিব। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई-फाई वाली बात. Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायतीदा घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। Contact number 9709 970981.
मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो म एकदमै जाति हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, यो साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो लाग्थ्यो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। यो खुट्टा घुँडाहरू खुट्टा दुख्ने हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ फर्स्ट फ्लोर HD लामा रोड अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स जनता लज दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। समय के साथ ही जरूरी बदलाव, प्लास्टिक हटाओ, रस्ट प्रूफ और फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक लगाओ और लाइफ टाइम गारंटी पाओ। इसके हैं फायदे अनेक। काफी दिनों के लिए प्रयोग नहीं होता तो भी फंगस नहीं, सफाई बिल्कुल आसान, मौसम जो भी हो पानी नॉर्मल ही रहेगा। प्लास्टिक हानिकारक, स्टील के फायदे हैं अनेक। कॉन्टैक्ट नंबर 9832378631 के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। भारतीय जनता पार्टी ने भैंसा गाड़ी से किया प्रचार, अल्पसंख्यकों से सरकार बनाने में की मदद का आह्वान। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, इसके बावजूद राजनीतिक पार्टी अपने अपने कायदे से चुनाव प्रचार शुरू कर दिए है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक नेताओं ने मंगलवार को मालदा में भैंसा गाड़ी से चुनाव प्रचार किया। भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक नेता मतियूर रहमान के नेतृत्व में आज मालदा के हरिश्चंद्रपुर ब्लॉक इलाके में अभिनव तरीके से प्रचार किया गया। ये सभी आज भैंसा गाड़ी से करीब 15 किलोमीटर तक रैली निकालकर चुनाव प्रचार किए। इस अवसर पर अल्पसंख्यक भाजपा नेता मतियूर रहमान ने कटमनी मुद्दे पर सत्ताधारी TMC पार्टी की जमकर आलोचना की। इसके साथ ही उन्होंने राज्य में चारों ओर भ्रष्टाचार होने का दावा करते हुए कहा, केवल भाजपा ही भ्रष्टाचार रोक सकती है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों को राज्य में भाजपा की सरकार बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, भ्रष्टाचार खत्म करने व राज्य के सारे के विकास के लिए भाजपा की सरकार आवश्यक है। उन्होंने इसके लिए सभी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को एकजुट होकर भाजपा का साथ देने की अपील की। कार्यक्रम में मौजूद भाजपा नेता मोहम्मद नजरुल इस्लाम ने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार खत्म करने व विकास कार्यों के लिए मुस्लिम समाज ने पश्चिम बंगाल में भाजपा को सत्ते में बैठाने का मन बना लिया है। दूसरी ओर तृणमूल नेता मशरफ हुसैन ने भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक पार्टी करार देते हुए कहा, अल्पसंख्यक लोगों के विकास के लिए यह गंभीर नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर राज्य के बारे में झूठी अफवाहें फैलाने का भी आरोप लगाया। আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির জনসভা করলাম, করলাম যে সচেতন করার জন্য আমাদের মুসলিম সমাজকে তারা প্রচুর ভয় করছে যে নরেন্দ্র মোদী বা বিজেপি সরকার আসলে ও করবে। আদৌ সেটা না, আমরা বুঝাতে চাইলাম এই যে এই সব যে কাটমনি অলরেডি দাঙ্গা ফাসাদ হচ্ছে সেগুলোকে দূর করার জন্য আমরা এই জনতা পার্টিকে আগে নিয়ে আসার জন্য চেষ্টা করছি। বার্তা দিতে চাইলাম সমাজের লোককে যে আমরা আপনাদের পাশে আছি, আপনারা আমাদের পাশে থাকুন। আর তাই আমরা চাইছি যে ভবিষ্যতে মতিউর রহমানকে নেতা মেনে হিসাবে যেন সমাজসেবী করতে পারে। এরা প্রত্যেক অফিসাররাই দিচ্ছে যে কোনো কাজের জন্য, হয় একটা জন্ম সার্টিফিকেট হোক, চাहे জমির পর্চা নিয়ে হোক, চাहे জমি রেকর্ড করা নিয়ে হোক, চাहे আদালতে হোক, অনেক বলার শেষ নাই। এগুলো তৃণমূল নেতারাই করছে, তৃণমূলের নেতারাই করছে, প্লাস ওর সাথে আরও সহযোগী আছে, কংগ্রেস পার্টিরাও আছে। কংগ্রেস যেভাবে প্রশাসন চালাচ্ছে, সে ত্রিস্তরীয় প্রশাসন হোক বা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাথার উপর বসে সরকার চালাক না কেন, সব কিছু স্বচ্ছভাবে হচ্ছে। আর বিজেপি সাম্প্রদায়িক দল নয় এটা যারা বলছেন, তাদের উদ্দেশ্যে আমি বলি যে বিজেপি যদি সেকুলার পার্টি হতো তাহলে উত্তরপ্রদেশে তারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষকে
বেশি করে সিটে লড়াই করায়নি কেন, তাদেরকে বিধায়ক করেনি কেন, মন্ত্রক কেন দেয়নি, শুধুমাত্র সংখ্যালঘু উন্নয়ন মন্ত্রক দিয়েই ক্ষান্ত রেখেছে। বাংলায় ওরা যতই চেষ্টা করুক, বাংলার কোনো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিবেকবান মানুষ অন্তত বিজেপি করবে না। তারা তৃণমূল সরকারের সঙ্গেই ছিল, আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर राजनीति कर रही है केंद्र सरकार। ये बातें कही है सीपीएम के वरिष्ठ नेता सुजन चक्रवर्ती ने। केंद्र सरकार ने 23 जनवरी को नेताजी जयंती के अवसर पर देश भर में पराक्रम दिवस मनाने का ऐलान किया है। वहीं सीपीएम ने केंद्र सरकार के इस फैसले की आलोचना की है। मंगलवार को पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में एक पत्रकार सम्मेलन कर सीपीएम नेता सुजन चक्रवर्ती ने कहा कि वे सभी नेताजी जयंती के दिन को देश भर में देश प्रेम दिवस के रूप में मनाए जाने की मांग की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने उसके बदले में उस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार एवं राज्य की टीएमसी सरकार पर देश के ऋषि मुनियों का केवल वोट के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कभी भाजपा नेता को शांति निकेतन के रविंद्रनाथ ठाकुर के चेयर पर बैठते देखा जाता है, तो कहीं स्वामी विवेकानंद के नाम के ऊपर एक विशेष राजनीति नेत्री के भतीजे का फोटो देखा जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि भाजपा के पास नेताजी जयंती को देश प्रेम दिवस के रूप में मनाए जाने का साहस नहीं है। सीपीएम नेता सुजन चक्रवर्ती ने केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों की भी आलोचना की। 23 জানুয়ারি আমাদের রাজ্যের এবং দেশের মানুষের ধারণা, আবেগ এবং বক্তব্যকে বাতিল করে দিয়ে পরাক্রম দিবস হিসেবে 23 জানুয়ারিকে বলতে চাইছে। মানুষের দাবি কি ছিল? মানুষের দাবি ছিল দেশপ্রেম দিবস। ভারতবর্ষের বামপন্থী সংগঠন সমূহ সবাই এই দাবি করেছে। নেতাজি সুভাষ বোসের নিজের পার্টি ফরওয়ার্ড ব্লক সে দাবি করেছে। রাজ্যের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য রাজ্যে দেশপ্রেম দিবস 23 জানুয়ারি এটা ঘোষণা করে চালু করার পর কেন্দ্রীয় সরকারকে চিঠি দিয়ে সারা ভারতবর্ষে তা কার্যকরী করবার বা পালন করার জন্য ঘোষণা করতে অনুরোধ করেছে, করেনি। এই পিরিয়ডে আমরা বিধানসভায় বাম পরিষদীয় দল সহ কংগ্রেস সহ বটে আমরা একাধিকবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছি যে আপনি দিল্লির সঙ্গে টেক আপ করুন। প্রধানমন্ত্রীকে আমরা চিঠি দিয়েছি যে দেশপ্রেম দিবস হিসেবে আপনি ঘোষণা করুন। বিশেষ করে যখন আমাদের সংবিধান বিপর্যস্ত করা হচ্ছে, সাম্প্রদায়িকতার প্রকোপ বাড়ছে, কার্যত আমাদের দেশ একটা এমন বিপর্যয়কর জায়গাতে নিয়ে যাচ্ছে, দেশপ্রেমের নামে কার্যত দেশদ্রোহীরা রাজত্ব করে বেড়াচ্ছে, বিশ্বাসঘাতকরা রাজত্ব করে বেড়াচ্ছে। সেই রকম সময় দেশপ্রেম দিবস ঘোষণা করা মানে স্পিরিট অফ প্যাট্রিয়টিজম এটা মানুষের মধ্যে পৌঁছে দেওয়া এটা ছিল অত্যন্ত জরুরি। আমাদের দেশের সরকার সেই মনোভাবটা গ্রহণ করতে পারলো না। নেতাজি কি শুধু পরাক্রমশালী? পরাক্রম মানে কি? পরাক্রম মানে এক কথায় হচ্ছে আর দাপট দেখানো, ক্ষমতা দেখানো, বীরত্ব দেখানো। কেবলমাত্র একটা সামন্ততান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব থেকে পরাক্রম কথাটা চালু। আর নেতাজি সুভাষ বোস সামন্ততান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী ধ্যান ধারণার বিরুদ্ধে তাকে ভাঙতে চেয়েছেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার নামে মুক্তির স্বপ্ন দেখেছেন। তাকে পরাক্রম কথাটা বলার মধ্য দিয়ে তাকে খাটো করা হচ্ছে। देशप्रेम दिवस घोषणा करार हिम्मत दिल्ली नहीं। वाम मोर्चा और कांग्रेस पहले की अपेक्षा हुए और मजबूत। सीपीएम पोलित ब्यूरो के सदस्य मोहम्मद सलीम ने किया दावा। रायगंज सीपीएम पार्टी कार्यालय में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन में सीपीएम पोलित ब्यूरो सदस्य तथा रायगंज के पूर्व सांसद मोहम्मद सलीम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी कहते थे कि दूरबीन लेकर खोजने से भी वाम मोर्चा और कांग्रेस के नेता नजर नहीं आएंगे, लेकिन हकीकत है कि पहले के मुकाबले सीपीएम और कांग्रेस दोनों ही मजबूत हुए हैं। इसका कारण है कि लॉकडाउन के समय जब अन्य पार्टी के नेता और समर्थक घरों में दुबके हुए थे अपनी जान बचाने के लिए, उस समय कांग्रेस और सीपीएम के समर्थक और नेता रस्तों पर उतरकर लोगों की मदद कर रहे थे।
अपनी जान की परवाह किए बगैर कांग्रेस और सीपीएम के समर्थकों और नेताओं ने लोगों को राहत पहुंचाया है। यही कारण है कि पहले की अपेक्षा सीपीएम और कांग्रेस दोनों ही काफी मजबूत हुए हैं। যে মিডিয়া কোনো খবর ছিল না বামপন্থীদের, যারা মনে করেছিল কংগ্রেস শেষ হয়ে গেছে, তারাই কিন্তু এখন দিন রাত বাম এবং কংগ্রেস নিয়ে ব্যস্ত। এমনকি দেখি বিজেপি তৃণমূলও তারা হচ্ছে সিপিএমকে, কংগ্রেসকে, বামকে আবেদন করছে। তার মানে কি, মাটিতে আমরা ছিলাম, মাটিতে আছি এবং আরও বেশি সেই মাটি থেকে শুধু অঙ্কুরোদ্গম নয়, এখন সেটা ধাপে ধাপে বাড়ছে। আমার মনে হয় আমরা যে কথা বলেছিলাম সেটা এখন কাজ দিয়েছে, যে সিপিআইএম যেমন তেমনি বামপন্থী দলগুলো এবং অন্যান্য দলগুলো যে যার নিজস্ব কার্যক্রমে নিজের শক্তিকে সংহত করবে। তারপরে আমরা অনেকগুলো বিষয় যেগুলো কমন বিষয় আছে সেগুলোকে যৌথ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমাদের যে জয়েন্ট কাডার মোবিলাইজেশন তা করব। এই করোনার সময় যখন লকডাউন হচ্ছিল, তখন অন্যান্য দলগুলো যখন লকআউট করেছিল, আমরা তখন রাস্তায় ছিলাম এবং টেস্টের দাবি নিয়ে, তথ্যের দাবি নিয়ে, রেশনের দাবি নিয়ে, আমফানের যে দক্ষিণবঙ্গে চাল চুরি হয়েছে, ত্রিপল চুরি হয়েছে, ঝড়ের পরে রিলিফ চুরি হয়েছে, সেটার বিরুদ্ধে এবং বিজেপি তৃণমূল মিলে যে পঞ্চায়েতে চৌর্যবৃত্তি করছে তার বিরুদ্ধে যৌথ আন্দোলন হয়েছে এবং তার ফল পেয়েছে। এখনও কৃষক আন্দোলনকে নিয়ে আমরা একসঙ্গে লড়াই করছি। 23শে জানুয়ারি নেতাজি জন্মদিনে বামপন্থীরা, কংগ্রেস নিজের নিজের কর্মসূচি পালন করবে। আর 26শে জানুয়ারি যখন আমরা প্রজাতন্ত্রকে ফিরিয়ে দাও এই আহ্বান নিয়ে কৃষকদের সম্মতি যখন ট্রাক্টর মিছিল হবে, তখন আমরা যৌথ কার্যক্রম হবে। এটাই হচ্ছে যৌথ আন্দোলনের ভিত্তি। ईस्टर्न जोनल वॉलीबॉल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जलपाईगुड़ी महिला वॉलीबॉल टीम बिहार हुई रवाना। बिहार के बेगूसराय में आयोजित होने वाली ईस्टर्न जोनल वॉलीबॉल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जलपाईगुड़ी महिला वॉलीबॉल टीम बिहार के लिए रवाना हो गई है। 20 व 21 जनवरी को बिहार के बेगूसराय इलाके में ईस्टर्न जोनल वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। जलपाईगुड़ी के सीनियर व जूनियर टीम की कुल 8 खिलाड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही है। जानकारी के अनुसार ईस्टर्न जोन के कुल 6 राज्य प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही है। जलपाईगुड़ी की वॉलीबॉल टीम पिछले वर्ष ईस्टर्न जोन चैंपियन हुई थी। टीम के खिलाड़ी ने इस बार भी टीम के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। टीम की एक सदस्य निकिता रजक ने बताया कि इस वर्ष भी उनकी टीम प्रतियोगिता में उम्दा प्रदर्शन करेंगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता के लिए वे लोग पिछले 2 वर्षों से कड़ी मेहनत कर रही है। আমাদের হচ্ছে 20 আর 21 তারিখ হচ্ছে বিহারের বেগুসরায়ে খেলা আছে ইস্টার্ন জোনাল টুর্নামেন্ট। ওখানে বিহারের সব বাইরের থেকে টিমগুলো আসে। ওখানে আমরা 6-7 জন যাব। তারপর ওখান থেকে ভাগলপুর চলে যাবো। ওখানে 23 আর 24 খেলা আছে। হ্যাঁ, বিহার স্টেটের খেলা। ওখানে সব বিহারেরই টিম থেকে বাইরে থেকে আসে। আমরা 8 জন। আমাদের সিনিয়র টিমও যাচ্ছে, জুনিয়র টিমও যাচ্ছে। দুটো টিমই পার্টিসিপেট করবে। জলপাইগুড়ি হয়ে খেলবো, জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্টের নামেই খেলবো। আমরা আশা করি গেল বছর ওখানে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম, এই বছরও চ্যাম্পিয়ন করবো, এই আশা রেখেই যাচ্ছি। श्रमिक मेले का हुआ शुभारंभ। उत्तर दिनाजपुर जिले के गोयलपुखुर 1 नंबर ब्लॉक के मानवीता हाई स्कूल में मंगलवार को श्रमिक मेले का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह में श्रम विभाग के इस्लामपुर के असिस्टेंट लेबर कमिश्नर डाल्टन कुमार विश्वास, गोयलपुखुर के बीडीओ एवं डिप्टी मजिस्ट्रेट समेत महकुमा प्रशासन के अधिकारी व जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रही थी। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए असिस्टेंट लेबर कमिश्नर डाल्टन कुमार विश्वास ने कहा कि चाइल्ड लाइन, आत्मनिर्भर समूह, बिजली विभाग, रोजगार केंद्र समेत अन्य संस्थाओं की ओर से श्रमिक मेले में स्टॉल लगाया गया है। उन्होंने बताया कि श्रमिक मेले में हाल ही में मारे गए 4 लोगों के परिवार वालों को 50-50 हजार रुपए के चेक प्रदान किए गए। इसके अलावा 53 लोगों को पेंशन दिए जाने की व्यवस्था की गई। दूसरी ओर इलाके में श्रमिक मेले के आयोजन से स्थानीय लोगों में खुशी की लहर देखी जा रही है। मेले में श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं एवं सरकारी सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी। श्रमिक मेले के उद्घाटन अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। এখানে কে কেউ আসছিল? হ্যাঁ, আসছিল। সব্বির সাহেব আসছিল, ভিডিও সাহেব আসছিল। आज के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।